आम दर्शन करिया माँ जगज्जननी शक्तिमयी करुणामयी माँ विरजा निकट को चलता आम माँ को दर्शन करवा अल्प किसी समय मध्य आम मंदिर करुणा अपार आम माँ को दर्शन करवा आशीर्वाद माँ को करुणा आम लाभ और करवा। चलतु दर्शन करवा माँ को पीठ निकट को और अल्प किसी दूर में माँ स्थान जहाँकि माँ को मंदिर बोली आम जाना माँ को मंदिर निकट को जाई माँ को दर्शन करवा ता सहित आम माँ करुणा कृपा लाभ करवा माँ विषय में सब जाना चलतु दर्शन करवा। बर्तमान आम पहुँची गले माँ गिरिजा निकट चलतु आम दर्शन करवा और समय मध्य माँ मुन्मय मूर्ति माँ शक्ति पीठ में बर्तमान आम जो पहुँचे माँ मंदिर भीतर को आम प्रवेश करवा एवं माँ दिव्य रूप को दर्शन करवा लाभ करवा जहाँकि माँ एते बहुत किसी जाना। बर्तमान आम आसिक पहुँचले माँ मंदिर बेढ़ा चारिपटे देखते माँ बेढ़ा चारिपटे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर अच्छी देखा। चलते प्रथम माँ मंदिर भीतर को जावा एवं माँ को दर्शन करवा। बर्तमान आम मंदिर भीतर प्रवेश कर ये होती माँ विरजा चलती प्रतिमा। माँ चलती प्रतिमा माँ विरजा काठी ठाकुराणी। ଭିତରେ ଦୀପ ଲଗା ବନ୍ଦ କରିଛି ତା ଦୀପଟା ଯଦି ଲାଗିବ ଜେଜେମାନଙ୍କର ଦୀପଟା ତମେ କଣ ଇଏ ହେଇଗଲ ମୁଖ୍ୟ ଦେଇନ ତମ ଦୀପଟା କରିବ ଆମେ ଗ୍ୟାପ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ भगवती वासुदेवी सिंधु जननी जगत माता चंदन दुर्गा पद्मनाभं श्रेष्ठ मंगलम भगवान विष्णु दुर्गे भैरवमणि सभानि श्रेष्ठं गायत्री गायत्री देवी गंगे यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदे देवी पद्मनाभं श्रेष्ठं भामाय स्वाहा बलभद्राय महाभद्राय सुभद्राय भंगं नादं जगन्नाथ बलभद्राय ध्रुवं नमः वन्दे पुष्पनाभं श्रेष्ठमङ्गलं भगवती वासुदेवी सिंहूरुणानि गणागं पुष्पनाभं श्रेष्ठं गिरिजाय देवी चरणाय बिन्दु जगपदनी जगमहामाई सवानी नारायण देवी सिंधु कार्तिके वंदे जलधार्ति जलकरणी कालिजाय देवी नमः स्वाहा अग्नयो बाणाय स्वाहा चत्का देवाय नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय देवी नमस्ते चक्रफल मंगलाय देवी नमस्ते गांध्रिकाय महामुद्राय भेनुमुद्राय चरमुद्राय
दुगदायिनी खंडे खर्पधारिणी कृपादानी अगतमाता जानतंत्रमहासमंद्रगा महाद्रिगे महाकाली भैरग महामहिषवाणी शिवक्तम ओम शिवंकरधरणि परमाणि धूपै नमन्नन्धे पुष्पनाभं सुरेशमंगलं भगवती वासुदेवी ओम चंद्रहासमंद्रगे वासुदेवी सिंधु कार्तिके वंदे हिमलाय विमलाय देवी दुर्गा भैरगमा कटक चंडी मसंचनी गांचनी देवी जगन्नाथं बलभद्राय सुभद्रा भवाय नमः प्रदामंत्रसहं मंत्रसहवेन्द्रिगे ओम दुर्गे भैरगमा महिषवाणी विष्टा वासुकी सिंधु कार्तिके ओम मंत्रहीन क्रियाहीन ओम मंत्रहीन क्रियाहीन ओम देवाक्रमण छापन कर्मा सकल विद्रुभार कर्मा घर परिवार कर्मा कर्मा गुर्जन कर्मा मनछापन कर्मा देहपा शरीरारी कर्मा वृक्षचारिमा धन गोलक्ष महालक्ष्मी सरस्वती कंडेशा देवी सर्वमंगल्यो मधुधोगंगार्सं तुम्ही हे के माता तुम्ही हे के पिता तुम्ही हे के बंधु तुम्ही हे के सावरसा जगत शर्मा जलमान कर्मण चपन कर्मा पंत करेले घंट घोड़े तो अमर शर्मा धनुत कर्मा शब्द देवराय जय देवी नमस्कार ओम चंडिके अंबिके भास्करं तथा भिन्न भिन्न पंचदेव नमस्ते नारायणी ओम भ्रूर्विष्णु सखा चक्रमी सूर्याद विसरि शब्दे मांगल्यत्व ओम ह्रीं क्लीं चामराय देवी ह्रीं क्लीं मृदाय देवी नमः स्वाहा उदंगस्य भीमगवाहनुमाश्वरी रात्रिशनि सर्पेश्वं सुमुखुमार्तं अत्तं द्रवायं ओम महाविष्णु हरिवर्ति गोविंदाय वर्गे ओम गिरिजय अपना प्रगति देवी खंडा खर्पधारिणी शंख चक्र गदा पद्मनाभं श्रेष्ठ मंगलम भगवती वासुदेवी सिंधु कायरी वंदे प्रदामंत्रस्य ओम धेनु मुद्रा महामुद्रा चैंज मुद्रा ध्याय सबन्नं करवासिनी शंख चक्र देवी दुर्गामणि स्वाहिते ओम गा भैरगमान सभानिष्ठे ओम ह्रीं महाद्रायणं धेनु मुद्रायणं शंकरंद्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय देवी ओम ह्रीं क्लीं मृदाय देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं नारायणी देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं कालिजाय देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चटका देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं मंगलाय देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विमलाय देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं तारिणी देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं ईश्वरदेवता नमः स्वाहा नारायण स्वाहा नारायण स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विमलाय देवी ओम विमलाय देवी विरिजाय देवी शरणाय देवी गुरुमाहिं विष्णु हर देवी साक्षाते परमं ब्रह्मं विष्णु मृगाय वरुणाय स्वाहा ओम ह्रीं स्वामी ओम विश्वदर्शी मातृश्रीमती सरस्वती देवी गंगे वनादाय मा मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जय जय क्रमण छप्पन कर्मा सकल विद्रुभार कर्मा परिवार कर्मा जाकरंती नरसी सितावती दयानिधि तुम पद हे सकदासी पासे हे गोपदया एक्टिंग చేసిన అవసరం పడుతుంది पिंडा पेला अंगारा फोडलो तुम्हारे फोडला गरजे मास बड़ा होडांची आकावा जे तुझे कोण असेल नाही हमारा कोण है पर कितना पड़े ये ले ले हां सांगू हां किसी दुकान में दिया बकला गई पड़े बहुत लक्षण बने जम्मू फोन अरे यार दिखो गाने हां यार नहीं पड़े वो एक दिन में यार हां गाटर हजर करने की बोल हां हां लाइट फसल कर्णटा पड़ल
ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। जले सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जले सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जले सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार आज्ञा भगवान मो सौम्यरंजन सुबुदी आप सौम्यरंजन सुबुदी यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। आम आज पहुँचीचे एक पवित्र पीठ शक्तिमय पीठ जहाँ माँ बिरजा आज निकट में आम जो पहुँचीचे माँ कि जो माँ मंदिर आगु कौटी थिला एवं एबे कौटी अच्छी माँ एठिकी कहीं आसिले तार बहुत किसी तथ्य अच्छी जहाँकि बर्तमान आम से विषय जानापी चाहूँचे और से विषय जानापी आपन को मुझे कहूँ अनुरोध करुच्ची आप माँ विषय सबकि कथा कहूँ। से तो माँ थी आज्ञा पहाड़ उपर थे पहाड़ उपर थे 7 वर्ष गणी मुझे जानी से कहि आपन को अधिक किसी कहार बाट ना बुझे कि बापा को सियाणु से पहाड़ उपर थे बुढ़ा आउ चलिकी जापारा कहला मुझे कि आसपारि बर्तमान माँ तू ये था ना ना तू चल मुझे तो पछ वर्ष मुझे जिते आसु आसु जाऊ रास्तार आसु आसु आप झुली दौन घाड़ू किना झण किना छुरी बुढ़ा धड़ा किना बर्तमान उल्टी पड़ी देखला से माँ छिड़ा ही पड़ी चतुर्भुजा मूर्ति कहला ये मत पूजा पाए विराट जंगल जंगल बाघ भालू से बहुत तान दिए आजिकल तो विभिन्न प्रकार चलती आई जगह पहुँचले पूजा पाइले माँ जो मूर्ति की से मूर्ति अच्छा आज्ञा से पूजा पाइले माँ थे आम पहाड़ उपर किंतु जेजेबापा अमलर जो 7 पुरुष कथा कहते भाईना भाईना से 7 पुरुष अमलर कथा कहर पिता पिता माने 7 पुरुषर कथा गोसी बापा जिते बड़े ठाकुराणी की पूजा करते ठाकुराणी कहले माँ मुझे एत बाट चलिकी आसपारि ना आपन को पूजा करें कारण मोर बार्धक्य अवस्था आसला पूजा करें तेणु ठाकुराणी की जिते से गुहारी जनइले ठाकुराणी कहले ठीक अच्छे तू चल तो बाटर तू मत पछकू के बुलिकी देखनी तू चले मु तो पछरे पछरे जाऊँगी तू जो मत बुलिकी देखीदेबू मुझे चतुर्धा मूर्ति होगी ठिया बर्तमान आज बर्तमान ये जो मूर्ति देखुं सी बर्तमान माँ ब्राह्मण पछरे आसुले किसी बाट आसला जिते बड़े ब्राह्मण झुंटी पड़ी माँ को बुलिकी हनई माँ से चतुर्धा मूर्ति धारण करके छिड़ा ठीक कल तो आज्ञा माँ आउ कि जो माने महिमा किसी कहे जमी माँ क्या किसी साहाय्य कर गुहारी शुणी सेमती किसी माँ शुणुंट गुहारिया शुणुंट समस्त आपण आसिले आपण दुख भी शुणी पारे आपणर सुख दुख भी शुणुंट होल ओडिशा भी शुणुंट कार कौन है हानि नाभ कि पूजा मंदिर की हानि नाभ है माँ शुणुंट कहीं शुणे कहीं आपण कि गुहारिया केतटा उठाई केतटा भी जीव गाड़ी मरी से जीवदान दे विभिन्न प्रकार दौरान कहीं कह एटी मध्य जीव गाटी की गुहारिया पड़ी किसी लोग से गुहारिया उठी बर्तमान आम टे पूर्व शुणा पाते जो बाघ आउ बलद जो चाष बाघ को बलद से जो कहले कि आज्ञा कहीपर से तो कथा रहा कि चल तो रे आमर हूँ गोटे आमर गोसी बापा मो बापा हूँ अर्जुनी परीक्षा मो बापांर हूँ किए सत्यवादी परीक्षा आ सत्यवादी परीक्षार बापा किए सुंदरा परीक्षा सुंदरा परीक्षार बापा किए आनंद परीक्षा बाघ बड़ा पुरुष चिंता कर 7 वर्ष
ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସେଇ କେମିତି ମାନେ ବାଘ ଆଉ ବଳଦ କେମିତି ଚାଷ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଚାଷ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ବୁଢା ପଳେଇଲା ଚାଷ ବାସ କରିଦେଇକି ବଳଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବିଲରେ ଆଜ୍ଞା ବଳଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୁଢା ପଳେଇଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କି ଗାଧୁଆଲି ବୁଢୀ ଗଲା ତମେ ରୁଆଲି କର ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଫୁଲ କି ହାଣି ନବ ଆମେ ଫୁଲ ଧରିକି ଅଛି ଏଠି ତ ଫୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରୁ ଫୁଲ ନଇବଦେଇକି ପାଣି କି ହାଣିଲା ବୁଢୀ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଧରି ପଳେଇ ତମେ ବୁଢା ଯାଅ ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ଦେଖିଲା ସେ ଇଏ ବୁଢାକୁ ପଳା ସେ ତା ବାଘକୁ ବଳଦ ଖାଇଦେଲା ବୁଢା କହିଲା ସେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ଏଠାରୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଳଦକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ଖାଇଦେବା ପରେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଚାଷ କରିବି ତତେ କେମିତି ସେବା କରିବି ମୁଁ କେମିତି ତତେ ଭୋଗ ଟିକେ କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ କହିଲା ହଳ ବୁଲୁଛି କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପେଟ ପୋଷିବି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷିବି ମୋ ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଉପାସ ରହିକି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପରିବାରକୁ ଉପାସରେ ଭୋକରେ ରହିକି ମାରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ପୂଜା କରିବି ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ ପେଟ ପୋଷିବି ଆମେ ତ ନାହିଁ ଏବେ କଣ ଏବେ ପୂଜା ହାରିଣା କରିକି ଆମେ ଦରମା ମିଳୁଛି ଏବେ ଅଧେ କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜ କର୍ମ କରି କଲେ ବୃଷିବତ ଭାଲୁ ଧରୁଛି ଭାଲୁ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଖଟିଲେ ତ ମାଆକୁ ପୋଷିବୁ କିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲା କି କିଏ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା କି ହେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାଗିଲେ ତାକୁ ସେ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ ବୃଷିବତ ବାଜୁ ହଳ ବୁଲେଇଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଆମ ଭୟ କରିକି ଆମେ ଧରିକି ରହିଛୁ ସେ କେମିତି ପୁଣି ଯାଇକି ବାଘ ପୁଣି ଯାଇକି କେମିତି ହଳ କଲେ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବାଘ ଯାଇକି ହଳ କଲେ ସେ କହିଲେ ତୁ ବଳଦ ଧରିକି ଆସେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦ ପହଞ୍ଚିବି ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଆପଣ ଦେଖାଗଲା ଆପଣ ହେଲେ ଦେବୀ ମୋର ପୁଅ ଥିଲେ ହେଲେ କି ବୋଲେ ଆପଣ ବାବା ତମେ ଭୟ କରନି ମୁଁ ବଳଦ ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ତ ଖାଇଲାଣି ତମକୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦ ଆଣିବି ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣ ହେଲେ କ'ଣ ବାଘ ଆପଣ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ବାବୁ ବାଘ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ମା ହେଲେ ନା ପୁରୁଷ ଦେଖିଲା ସେ ଚାହିଁଲା ସେ ଆପଣ ନଥିବେ ଏଇଆ ତ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବାଘ ବଳଦ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଘଟାକୁ କ'ଣ ହଳ ବୁଲେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ବାଘଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କ'ଣ ମୁଁ ବିଲ ବାଡ଼ି କରୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦା କୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା କାଟନ୍ତି ହଁ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲେ ତୁ ଚାଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ପିଲାପିଲି ଆଇଛୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଯିବୁ ଖାଇ ପିଇକି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ହଳ ବୁଲେଇବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ଯିବେ କହିଲା ବାବା ତୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଘଟା ହଳ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ମୋ ବାଘ ମୁଁ ବଳଦର ବୁଲଉଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବାଘ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳଦ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବଳଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମର ଯୋଉ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଆମର ବିରଜାଙ୍କର କାଠି ରହୁଛି ବିରଜାଙ୍କର କାଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯୋଉ କାଠି ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କାଠି ନା ଆମର ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକୃତରେ କାଠି ହଉଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କର କାଠି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର এইটা হচ্ছে বেড়া কাঠি এই যে চামুন্ডা ঠাকুরানী কাঠি চামুন্ডা ঠাকুরানী কিন্তু অরিজিনাল কাঠি হচ্ছে ভগবতী মন্দির আଗ ସୀମାର ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଆଉ ଭଗବତୀ ବଡ଼ ନା ବିରିଜାଇ ବଡ଼ ମୁଁ ବି କବି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଖୋଜିବୁନୁ କାହିଁକି ଭଗବତୀଙ୍କର ବି 7 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ 7 ଭଉଣୀ ମା ବିରଜାଇ ମା ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ ତାରିଣୀ ଏଇ ତାରିଣୀ ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି 7 ଭଉଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି 7 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ ବଡ଼ ମୁଁ ତ ଯିଏ ଜାଣିନି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ବଡ଼
ଭଗବତୀ ବଡ଼ ଯଦି ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଏ ହେଲା ଆ କାଠିଟା ତା ପାଖରେ କାହିଁ ରହିଲା ଟିକିଏ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 7 ଭଉଣୀରୁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଯଦି ନାଚଟା ହେଲା ସମସ୍ତ ତାହେଲେ ଗେଲା ଦୋଲା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଗେଲା ବର୍ଷ ହେଲାନି ସେଠି ଥଲୁ ବୁଲୁ ହେଲା ତମେ ଧଇଲ ପୁଣେଇକି ମୁଁ ଧଇଲି ପୁଣେଇକି ସେ ଧଇଲି ପୁଣେଇକି ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଭଗବତୀ ସାନ ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ତୁ କାହିଁକି ଧଉଛୁ ତୁ ତ ବାଡ଼ି ପିଟି କି ସେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା ଇଏ କାଟି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେ ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଆନ୍ତି ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ଭେଟସର ଟିକେ ସମୟ ଭେଟସରଟି ଯାଆନ୍ତି ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଟିକିରି ଯିବେ ଭେଟସରଟି ଯିବେ ଭେଟସରଟି ଯିବେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରା ଫୁରା ଭୋଗ ହୁଏ ହଁ ପୁରା ଭୋଗ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଜି ସେଠି ସିନା ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଝୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଗଳି ଯାଆନ୍ତି ଗଳି ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବେଲେ ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା କୋଉଠି ଆସନ୍ତି ଭେଟସର ଭଗବତୀ ଆସେ ବେରି ଯିବେ ଆଉ ଟିକିରି ଆସିବେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ 7 ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ଭେଟ କାଳିଜାଇ ଆସିନି ହଁ କାଳିଜାଇ ଆସିବେ ଆଉ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭେଟ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ହେଉଛି ଭେଟେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେଠି ତା ନାଁ ହେଲା ଭେଟେଶ୍ୱର ଭିତରେ କହିଲେ ଦେଖିଲା ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ବତାସିଆ ହେଲା ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା କହିଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଠି ଭଳି ଆପଣ ଜୀବନଟା ରକ୍ଷା କରିବେ ନା କାଠିଟା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇ ମା ଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାସି ଆଜି ଗଲା କୋଉଠିକି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଧୋବା କାଟୁଛି ଭଲ ବାଉଁଶଟି ଆଇଛି ଭଲ ଇଏ କାଠଟି ଆଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ହଁ ମୋର ଯାହାହେଲେ ନିଆଁଟି ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବଡ଼ଟି ଯାହାହେଲେ ତ ସଫା ସୁତରା ହେଇଯିବ ଚିରିଲା ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ସେ କାଠକୁ ଚିରିବାରୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ହେଲା ମା ଗିରି ଯେ ହେଇଛନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇଛି ବୋଲି ସେ କେଉଁଠୁ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଣିକି ସେ ଘାଟ ଲାଗିଲା ତା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଘାଟ ଲାଗିଲା ନା ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋଭ ମାଂସ ଲାଗି 1000 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗେନି କହିଲା ସେ ସେଠି ଦେଲେ ପଳେଇଲା ଯେ ଏ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଲା ସେ ଚିଲ୍ଲା ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ମାଛ ହେଇ ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ଚାଲିଛି ଆଉ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ନିଙ୍ଗି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ କେମିତି ନେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇନି ଆମର ନବ କଳବଳ ଯେଉଁ ହେଲେନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସିଲେ ପାଟ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିଲେ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ଏଠୁ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଫୁଲ ପାଣିକି ଆଜ୍ଞାମାଳ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ମାନେ ରଥକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠୁ ଆସିକି ପାଟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଅନ୍ତି ତା ସହିତ ନବକଳେବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞାମାଳ କରନ୍ତି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବିରଜା ଚାରିପଟେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମା ଯେହେତୁ ତା ନାଁରେ ଆଇଲେ ଇଏ ହେଲା କାଞ୍ଚନ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ନାଡ଼ି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର